भाग्य दिशा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 23 अक्टोबर 2025 गुरुवार। आसतु आज दिन टी एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। दिने जड़े बापा तांको छोट पुओ को पहाड़िया इलाका को बुलेवा को नहीं गले। हठात पुओटीर गोड़ खसीगला। से तले पड़गला आउ ताकू कष्ट हेबारु आ कही चित्कार कला। से आश्चर्य होइगला कारण पहाड़र अपर पटु ठीक सेपरी आ शब्द शुभिला। पिलाटी कौतूहल पचारिला तुमे किए? सेपटू उत्तर आसिला तुमे किए? यह शुणी पिलाटी रागिगला। से चित्कार कला तुमे गोटे डरुआ। सेपटू भी शब्द आसिला तुमे गोटे डरुआ। पिलाटी बापा को पचारिला बापा एसबू कौन होउछि? बापा हसीदेले आ कहले पुओ एबे ध्यान दे शुण। से पहाड़ आड़ को चाहि जोर रे कहले तुमे बहुत भल। सेपटू उत्तर आसिला तुमे बहुत भल। बापा पुणी कहले तुमे सबुठु श्रेष्ठ। सेपटू भी शब्द आसिला तुमे सबुठु श्रेष्ठ। बापा पुओ को बुझाई कहले पुओ लोक माने यह प्रतिध्वनि बा इको कहती किंतु प्रकृत में यह ही जीवन। आम जीवन गोटे प्रतिध्वनि परी आमे जहा देउ ताहा ही आम पाखक फेरी आसे। जदि तुम्हें भल पाइबा चाहुच तेबे अन्य को भल पाइबा दियो। जदि तुम्हें सम्मान चाहुच तेबे अन्य को सम्मान दियो। तुमर जीवन तुम कर्मर ही प्रतिफलन अटे। बंधुगण यही सुंदर कथा पाई गोटे सुंदर लाइकटे निश्चित करंतु। जदि पारुचंती कमेंट जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। राशिफल आरंभ करिया पूर्व आसतु प्रथमे नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपर। आज तिथि है शुक्ल पक्ष द्वितीया राति 10:46 पर्यंत। तापर तृतीया नक्षत्र विशाखा परदिन सकाळ 4:51 पर्यंत। चंद्र राशि तुला राशि राति 10:06 पर्यंत। तापर बिच्छा राशि। तेबे आसतु जानिबा आज दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहइबो। मेष राशि आज दिनटी आपनक पई मिश्रित फलदायी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रहिबो। व्यवसाय रे पार्टनरंग सहयोग मिलिबो किंतु कोनोसी बड़ निवेश पूर्व भल भाव चिंता करंतु। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबो। खर्च बढ़ी पारे। निज बाणी उपर संयम रखंतु नचेत कोनोसी विवाद रे फसी पारंती। राति 10:06 परे अष्टम चंद्र कारणरू यात्रा किंबा कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य करने समय विशेष सावधान अवलंबन करंतु। स्वास्थ्य प्रति सजग रुहंतु। आपनक पई शुभ रंग है लाल। प्रतिकार हनुमान को लाल मंदार फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि आज आपनक पई दिनटी शुभंकरी शत्रु मान को परास्त करिबारे सक्षम हेबे। पुराना स्वास्थ्य समस्या मुक्ति मिलिबो। कर्म क्षेत्र में आपनकर परिश्रम प्रशंसित हेबो। ऋण संबंधी समस्यार समाधान हो पारे। मामू घर पक्षर सहयोग मिल पारे। राति 10:06 पर दाम्पत्य जीवन में सुख वृद्धि पाइब एवं व्यवसाय रे लाभ हेबार संभावना रही। भाई भौणी संपर्क मधुर हेब। आपनक पई शुभ रंग है धड़ा। प्रतिकार माँ लक्ष्मी को खीरी भोग लगांतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि आज दिनटी आपनक पई अनुकूल रहिब। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे भल प्रदर्शन करेंगे। प्रेम संपर्क रे सफलता मिलिब एवं संपर्क मजबूत हेब। आपणकर सृजनशील चिंताधारा आपण को सम्मान देव। आर्थिक स्थिति रे उन्नति हेबार संभावना रही। संतान सफलतार मन आनंदित हेब। राति 10:06 पर शत्रु मानक उपरे विजय लाभ करेंगे एवं आपणकर साहस वृद्धि पाइब। आपणक पई शुभ रंग है सबुज। प्रतिकार भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि आज आपणक पारिवारिक जीवन सुखमय हेब। घरर वातावरण शांतिपूर्ण रहिब। जानवाहन किंबा संपत्ति क्रय करिबार जोग रही। माता स्वास्थ्य भल रहिब। कर्म क्षेत्र में किछि परिवर्तन हो पारे जहाँ आपनक पई भल हेब। राति 10:06 पर प्रेम संबंध एवं संतान क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलिब। मानसिक स्तर में शांति अनुभव करेंगे। आपनक पई शुभ रंग है क्रीम। प्रतिकार भगवान शिव को जल रे चीनी मिसाई अर्पण करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि आज आपनकर साहस एवं आत्मविश्वास बढ़िब। कौन सी गुरुत्वपूर्ण कार्य सफलता मिलिब। भाई भौणी संपर्क में मधुरता आसिब। विशेषकर भाई दूज दिनटी उत्तम। कौन सी नुआ कार्य आरंभ करने दिनटी शुभ अटे। छोट यात्रा लाभदायक हो पारे। राति 10:06 पर पारिवारिक सुख वृद्धि पाइब एवं संपत्ति संबंधी मामला लाभ मिल पारे। आपनक पई शुभ रंग है सुनेली। प्रतिकार गायत्री मंत्र जप करंतु। परवर्ती राशि कन्या राशि आज आपनक पई दिनटी आर्थिक दृष्टि उत्तम अटे। धन लाभर सुजोग रही एवं आपनकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेब। आपनकर बाणी द्वारा लोक माने प्रभावित हेबे। परिवार रे खुशीर माहौल रहिब एवं कौन शुभ कार्य आयोजन हो पारे।
ରାତି 10:06 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ରାତି 10:06 ପରେ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଗୋଲାପୀ। ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ଶ୍ରୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ମନରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାତି 10:06 ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୁଧାର ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା। ପ୍ରତିକାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ରାତି 10:06 ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦିନଟି ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର କପାଳରେ ହଳଦୀ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାତି 10:06 ପରେ ଆୟରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ପ୍ରତିକାର ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ରାତି 10:06 ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାତି 10:06 ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।